पैसा अरे तू महापुर में काम आगे घरे तो तेरे भावना पे कि 25 का खाना खाना हम लोग खेलते कुछ हां मंदिर में रखिए हां अरे बनाने में हेलो यानी aku tunjukkan zona kan jelas mereka kali itu zona ada मंदिर पर करा
ભાઈ અત્યારે કામ છે અમારે કામ છે બધા કામ ચાલ્યો ઓ નગર વસ્તુ નગરાને નગર પણ કાચ માતવા સર્વ કાજે સમાતવા હા ઓ ગણપતિ હે અરે કે ઓલી તમારો તો ગપ્પા નહીં ગયો Dapat. Mana? अरे पल्ले आवे हाँ आउन दे आवे पापा तीन बार नारा के कौन है तीन बार है हम लोग कौन है तांगरा बिल्ला होतो म्हणजे भाव होतो हमें चिंता करायला पुढचा करलो पिवळा होतो ढेकळा होतो साखळा होतो हमें त्याचा किती म्हणजे हमें पुढचा करो ढेकळा होतो ना भाव होतो हमें पुढचा शांतीवार खुमा नाही ए अन्ने मंगल पाठ होता है सदा करे तो देखो बोला हां हां aku दूसरे पर आया कितने रुपए खाई दो नहीं अब कितने रुपए कितने अब कोई जो खाए दूसरा खाई नहीं ये महापुरुषा कुत्ते ना पुरुष खाई रहे आई कोई ना खाएगा ओ कोई कमाल खाएगा क्या होगी हां बराबर अरे गंगे किनारे ना दो असुविधा होगा नहीं हां अरे भाई जाके भूल कर दो आया ना वो मांग पता करे आपा के हाथ धरे आके दूध दे दे पहले आपका तो बाबा जी कर दिया हां वो जा करू तो काटो ए दोनों खाए अरे 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 नाक बटे कोड़ा वो तो मांगो बुझान दी तेरा बा बुझले एडो रख दियो भाई Be
ए भाई पछुआ
सेठ बा અમે કાર્યક્રમના ફળો ગોત્રાનું દરિયાવ છે ચાલના ભોગીલા દે કરતા છે ગાડી પઠાઈ દેજે તમે કોઈ કાર્યક્રમ કરવા હું પકડ કરજી તમારે વિચાર ડીજે નાખી દો આગે તમારે ખરું એ આપણે ખરો છે તો લેલો అయితే ఎదకే ఏదా అస్తువరా మొదటగా మధ్యలో తాతలమే లెట్టిని మాత్రము ఆ పక్కన కూడా తప్పిగా మధ్యలో మధ్యలో గోల బుద్ధి పుల్లడిగానే మంగళ చేస్తే భగవాన్ మంగళ పుల్లడికి మాటలు మాటలు సర్వకాయ సమాధి મોટો પૈસા છે બધા જે Rồi. నల్లి అమ్మా नहीं नहीं बढ़िया भाई
ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲେ ଘୋଷିଆରିକି ପଇସା ଦେଲେ ତ ନନ୍ଦ କୁଟିଆରେ ଦେଲେ ସେ ନନ୍ଦ ପିଟେ ଘୋଷି जाऊन रे भाई पड़ियो रे सीता संगे राम फेरती हाथे कौड़ी मुठी जाओ साइड अरे ढंगा ये ढंगा चलो पचू चलो पचू चलो मैडम नहीं फोटो रेडी के कैमरा नो क्या था कैमरा आगे तमर अच्छे नहीं भाई टिके साइड हो भाई भाई टिके साइड पहुंच जियो भाई टिके साइड देखे हल्लाने
వెళ్ళండి వెళ్ళండి अरे अरे ढंगा आगोटे हो चाललं मात्र गाधी पडे आता तर काय तिथं नाही गाठेला नाही नव्हती गाठेला म्हणतो पाणी नाही